sa mga nagpapakalat sa TikTok ng merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He is alive and kicking at binabati kayo. Ginpamalibara ni Senator Christopher Bongo rong nagakalat nga balita online nga nagasugid nga nagtaliwan ngon sa pihak nga kinabuhi si dating Pangulo nga Rodrigo Duterte. Raya matapos nga magguwa rong mga video kung mga tinalikdan nga adlaw nga nagasugid nga namataygon sigon rong dating presidente nga ginka-alarma man itpila ka mga netizen. Angot kara ginpagawa man ni Senator Go nga nagaserbeng special assistant dating presidente rong sangka video ni Duterte nga nagapakita nga buhi paraya ag mabaskog pa. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibog, bilog nga probinsya Itaklan. Ako si Teresa Igid, K5 News FM.